भारत कम्युनिस्ट ना कैपिटालिस्ट, भारत कम्युनिस्ट ना कैपिटालिस्ट यह आप भावे किंतु ता पूर्व वीडियो शेष पर्यंत देखो कम्युनिस्ट और कैपिटालिस्ट कौन देश धनी कि गरीब केमी डिसाइड हुए कम्युनिस्ट और कैपिटालिस्ट तो ए विषय आसतु आलोचना करबा। कम्युनिस्ट कौन कम्युनिस्ट होची साम्यवादी साम्यवादी कम्युनिस्ट साम्यवादी साधारण 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 लाइन रे हम बुझिबा एठी सरकारंकर से जमी हो फैक्ट्री हो जहाँ भी हो जिते साधन मार्ग अच्छी उपार्जन मार्ग अच्छी सबकि सरकार नियंत्रण में रही समस्त को समान सुजोग दि समस्त को समान सुजोग दि समस्त को समान उत्साह दिया हूँ साम्यवादी। साम्यवादी कौन ना कम्युनिस्ट साम्यवादी समस्त कौन ना धनी गरीब तफात बहुत कम समस्त समान सुजोग धनी गरीब तफात बहुत कम। तो कम्युनिस्ट केमिति आसिला कम्युनिस्ट मन रखु आज आम जहाँ भी पढ़ु जहाँ भी जानूँ आज आम आज जानूँ कि सब बहुत आगु अच्छे कौन ना बहुत आगु अच्छे सब। जर्मानी जड़े विशिष्ट लेखक थे लेखक जमी गप लिखती लेखक एवं दार्शनिक दार्शनिक ना कौन ना कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स या बहुत सिविल सर्विस एग्जाम बहुत एग्जाम पड़े कम्युनिस्ट विषय लेख कम्युनिस्ट कौन तो जर्मनी जो लेखक थे सी कौन ना कार्ल मार्क्स से लिखी गोटे बही के लिखी ना 1848 मसीहा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से बही ना हूँ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से बही को पढ़ी तापर तार आचरण को अणा जाइथिला एवं किए आचरण को आनी से कथा कहबी। तो से कहीं लिखिले आ से कम्युनिस्ट नीति कहीं आपणाइले कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखिले ता पछरे गोटे बहुत बड़ कारण अछि। इंग्लैंड रे 1800 मसिया रे इंग्लैंड रे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होला। इंडस्ट्री माने तो आपण माने बुझुचंती शिल्प शिल्प इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री हम कहू ताकू नै गोटे बहुत बड़ आंदोलन करा हला ता पछरे कारण कोन थिला ना इंग्लैंड रे कपड़ा कपड़ा कारखाना बहुत थिला कपड़ा कारखाना बहुत थिला सेठी श्रमिक माने 12 रु 14 घंटा 12 रु 14 घंटा काम करूथिले। इंग्लैंड रे तो पाउंड कौन इंग्लैंड रे होची पाउंड तो 12 रु 14 घंटा काम करिबा सत्वे मध्य ताकर दरमा बहुत कम मिलुथिला एवं एते शिशु श्रमिक मध्य थिले केउठी ना कपड़ा कारखाना शिशु श्रमिक मध्य थिले एवं काम करिबा समय बहुत दुर्घटना मध्य हुए बहुत लोककर जीवन मध्य जाईची दरमा कम एवं से जेते दरमा मिलुथिला सेथिरे कोन ना ताकर चलनिया पाई तो निहाती टंका दरकार ना अर्थ दरकार जो श्रमिक माने थिले ताकर नित्य चलनी पाई मध्य असुविधा हेउथिला। तो जण मनुष्य निहाती दिन को खाइबो कपड़ा पिंदी आजकल तो बहुत फैशन मान हे लानी निहाती खाइबो घर टीटा पाई दरकार एमती मनुष्यर दैनंदिन चलनी पाई बहुत किछि आवश्यक अछि से सब मध्य से पूर्ण करि पानुथिले एवं सेथिबाई आंदोलन करा हेतला ताकू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड बोली कहा जाय। एटा 1800 मसिया रे डेटा बंद रखा तो ए समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टाइम रे किए छिले सेठी इजने परिवारक दार्शनिक थिले विभिन्न जगह बुलुथिले देखुथिले कि ना कार्ल मार्क्स से देखिले एवं ताको मुंड को हठात गोटे आइडिया आसिला ना एथिरे गोटे किछि लेखिबा को पड़ियो से लेखि देले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यार अर्थ एठी जो कपड़ा कारखानार मालिक माने थिले से माने बहुत धनी होथिले धनी 12 घंटा 14 घंटा परिश्रम कला पर मध्य से श्रमिक जनक ठीक खाइबा को पाउनथिला श्रमिक थिला गरीब अर्थात जे बहुत परिश्रम करती सी हूँ गरीब एवं जी परिश्रम करू ना सी हूँ धनी। तो यही भेदभावता को दूर करने से बहीटा को लिखिଥିଲେ यार गोटे सीधा सब साधारण अर्थ कौन ना से व्यवसाय बा कारखाना जहाँ भी किसी हो व्यवसाय बा कारखाना जहाँ भी किसी अच्छी उपार्जन पाई जहाँ भी किसी अच्छी सब किसी साम्य कहीं ये समान सरकार कंट्रोल में रही सरकार कंट्रोल में रही सरकार कंट्रोल में रही एवं से जहाँ भी हो सुजोग सुजोग हला सुजोग एवं से अर्थ हो से पुंजी हो जहाँ हो जो साधारण लोक जो
ଚୌକି ବେଟି ନିଆର ସାଧାରଣ ଲୋକ କିମ୍ବା ଧନୀ ଯେ କାରଖାନାର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ଏଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ବା ଏଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନୀତି ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ଧନୀ ଗରିବ ବହୁତ ତଫାତ କମିଲା ଏବଂ ସମାଜରେ ସୁଧାର ଆସିଲା। ତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର ନିର୍ମାତା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କେତେ ନା 1917 ରେ ରୁଷିଆ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ରୁଷିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଥିଲା। 1949 ଚାଇନାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଇନାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଅଛି। ରୁଷିଆ କଥା କହିପାରିବନି, ଚାଇନାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଭାରତରେ କରିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେରଳରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନୀତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଛି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନୀତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଛି ବୋଲି ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ। କେରଳରେ 98% ଏଜୁକେଟେଡ। ଏଠି କେବଳ ଧନ ଆଉ ଧନୀ ଟଙ୍କା ପଇସାର କଥା ନୁହଁ, ସବୁଥିରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଏଜୁକେଟେଡ। ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କେରଳରେ ବହୁତ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଧନୀଶାଳୀ। କାହିଁକି? ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ। ତ ଏହା ହେଲା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବା ସାମ୍ୟବାଦୀ। ଏବେ ଜାଣିବା କଣ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ କଣ? ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଧନ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଧନ ଆଉ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ନିଜେ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୁହାଗଲା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସିଷ୍ଟମଟା ଯୋଉ ହେଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ, ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଧନୀ ହେବେ। ତ ଏଇଠି କଣ, ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଯାଏ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟରେ ବହୁତ କମ, କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ତ ଏଇ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ବୋଲି ଜଣେ ଲେଖକ ଥିଲେ, ପରିଦର୍ଶକ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ସେ ଥିଲେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ସେ ଥିଲେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର। 1776 ରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ବହି ଦ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ ନେସନ। ଏହା ସମସ୍ତେ ପଢିଲା ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଉପରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ଧାରଣା କଣ ଥିଲା ନା ଫ୍ରି ମାର୍କେଟ, ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ହଉ ବା ବଜାର ହଉ ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ କରାଯାଉ। ଫ୍ରି ଅର୍ଥ କଣ? ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବହୁତ କମ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଛାଡିଦେଲେ ତ ହବନି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବହୁତ କମ। ପ୍ରାଇଭେଟ ବିଜନେସ କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନଥିଲେ ଧନ ବଢେ ନାହିଁ। ଏହା କେମିତି ଭାବିଲେ ନା 1776 ଇଏ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ଯେତେ ସବୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାବି କିଛି କରୁଥିଲେ, ସବୁଥିରେ ସେ ଜମି ହଉ ବା ବ୍ୟବସାୟ ହଉ, ସବୁଥିରେ ସରକାର କିମ୍ବା ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ, ରାଜା କିମ୍ବା ସରକାର ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା। କିଏ କୋଉ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, କଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, ସେସବୁ କିଏ ଡିସାଇଡ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜା ଆଉ ସରକାର ଡିସାଇଡ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ବିଜନେସ ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଫିଟ ବା ଲାଭ ଯାହାକୁ କହିବା, ଲାଭ ଥିଲା ବହୁତ କମ ଏବଂ ନୂତନ ଆଇଡିଆ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ 100ଟା କଥା ଭାବିବ ତାହେଲେ 100ଟା କଥା ସିଏ ଏକାଥରକେ ଡିସାଇଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 100 ଜଣ ଏକା ଟାଇମରେ 100ଟା କଥା ଭାବିପାରିବେ। ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ 100ଟା ଆଇଡିଆ ଆସିବ ନାହିଁ ଏକା ଟାଇମରେ, କିନ୍ତୁ 100 ଜଣ। ଯଦି ରାଜା ବା ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସେତେ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ କମ। ତ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା, ଧନ ବୁଝନ୍ତୁ, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଧନ ବହୁତ କମିଲା, ସୀମିତ। ସେ କଣ କଲେ, ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଏଇ ଆଡମ ସ୍ମିଥ କଣ କଲେ ନା ୟୁରୋପକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ, ବା ସେ ଯେହେତୁ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ ୟୁରୋପ ବୁଲୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି। ୟୁରୋପରେ ଗଲେ ସେଠି ଦେଖିଲେ କଣ ନା
ଶିପ୍ ବିଜନେସ୍ ମାନେ କଣ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ବନ୍ଦର କହୁଛୁ ବନ୍ଦର ଯୋଉଠିକି ଜାହାଜ ଯିବା ଆସିବା କରେ ସେଠି କଣ ସେ ଶିପ୍ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ବନ୍ଦର ଦେଖିଥିଲେ ୟୁରୋପର କଣ ନା ଗ୍ଲାସ ଗ୍ଲୋବ ବନ୍ଦରଟାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଆସିଥିଲା କଣ ନା ଏଇ ଗ୍ଲାସ ଗ୍ଲୋବ ବନ୍ଦରରେ କଣ ହଉଥିଲା ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବହୁତ କମ ଥିଲା ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନିଜର ହିସାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ ସବୁଥିର ସୁବିଧା ଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ବା ଏଇ ଯୋଉ ରାଜଭା ସରକାର ବୋଲି କୁହାହଉଛି ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା ବହୁତ କମ ଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ କଣ ନା କିଛି ଲୋକ ୟୁରୋପରେ କିଛି ଲୋକ କଣ ନା ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେହେତୁ କମ ଥିଲା ନିଜର ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା କଣ ଗୋଟେ ଦିମାଗ ସେ ଖଟେଇଲେ କଣ ନା ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଠି କମ ରହିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ହେବେ ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ତ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ହଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଏଠି କମ ରହିବ କାହିଁକି ଏଠି ଫ୍ରି ମାର୍କେଟ କହିବା କଥା ଫ୍ରି ମାର୍କେଟ ସରକାର ଏଠି ଦରଦାମ ସରକାର ଏଠି ଦରଦାମ डिसीजन କରିପାରିବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିଏ ନେବ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ସରକାର परमिशन दे पारते सरकार अनुमति देवे जे व्यवसाय करबा पाए एगुडे मार्केट मनेकर एठी लुण व्यवसाय करते लुण जन व्यवसाय करते तो डिमांड जदि लुणर क्वालिटी भलो होला तार चाहिदा अधिक रहिबो अधिक लोक अधिक किनिबे जहा द्वारा कोन हो से दुकानी बा से व्यवसाय लाभवान हो एवं लुणर गुणवत्ता जदि खराब थाए ताले बिक्री हो ना दुकानी कोन हो दुकानी क्षति सहिबो डिमांड एंड सप्लाई प्राइवेट बिजनेस जे लोक माने निजर पुंजी साहाय्य निजर धन साहाय्य निजर व्यक्तिगत व्यवसाय करि पारिबे एवं निज लाभवान हेई पारिबे से आ गुटे कथा मध्ये कहउतले जदि जने निज पई ही काम करे ताहाले निजर लाभ पई काम करे ताहाले से समाजर लाभ पई काम करे बोली आडम स्मिथ कहउतले आ कंपटीशन न हले जे कौन विषय यदि कंपटीशन प्रतियोगिता न हला तार कौन महत्व ही रहे ना केमिति मन करतो गोटे ही मोबाइल दुकान अछि तो यार से मोबाइल दाम बहुत अधिक रहइबो बहुत अधिक कि जदि कंपटीशन आसला गोटे जगह 10टा दुकान आसला तो कंपटीशन बहुत हला तो यार दाम रहइबो दाम कमी जीवो सरकार को कंट्रोल मध्ये कमी जीवो गोटे जगह 10टा दुकान मध्ये होई पारिबो जहा द्वारा व्यवसाय हो जहा भी हो धन कोन आसीबो ना देश को आसीबो इकोनॉमी ग्रो करिवो यहा होजी कैपिटलिस्ट आ कम्युनिस्ट पुंजीवादी बा साम्यवादी रो संपूर्ण व्याख्या कैपिटलिस्ट आ कम्युनिस्ट संपूर्ण व्याख्या एटी आपण माननकु गोटे कथा मु जने देबा पई चाहूची जे आम देश भारत संपूर्ण भाव रे कैपिटलिस्ट नुहो किबा संपूर्ण भाव रे कम्युनिस्ट नुहो संपूर्ण भाव रे साम्यवादी नुहो किबा पुंजीवादी मध्ये नुहो पुंजीवादी मध्ये कैपिटलिस्ट रे गले यूएसए यदि कैपिटलिस्ट रे यूएसए को रखिबा पुंजीवादी रे कम्युनिस्ट रे का रखिबा कम्युनिस्ट रे रहइबो चीन आम देशर तंत्र सिस्टम कोन इकोनॉमिक सिस्टम मिक्स तेरे कम्युनिस्ट मध्ये अछि आ कैपिटलिस्ट मध्ये अछि तो देखाबा आ इंटरेस्टिंग वीडियो गुनै जय हिंद।